শ্রী শ্রী চৈতন্য চৈতামৃত আদি লীলা মধ্যলীলা গোলোক নাম্নে নিজ ধাম্নে তরে চতস্য দেবী মহেশ হরিধামসু তেষু তেষু ते ते प्रभाव नीचया विहिताश्च जन गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। गोलोकाम्नि निज धाम्नि गोलोक नाम निज धामे आदि पुरुष गोविंदेर भजना करी गोलोक नामेर निज गोलोक नामे एर निज धामेर तले आछे एकटी लोक प्रथम लोक मायालोक बा देवी धाम एर उपरे शिवलोक तार उपरे हरिधाम बा परब्रह्म त्रिपादी भूतां सरित्रे पादि भूते धर्मं तत् त्रिपादभूतं हि तत्पदं विभूते मरीके सर्वा प्रक्ता पदं ते का जातः अर्थात যা কিছু মায়াময় ঐশ্বর্য সেই সমস্ত এক পাদ বা চার ভাগের এক ভাগ তাই ত্রিপাদ ঐশ্বর্যের আশ্রয় যে গোলক ও পরব্রহ্ম তাকে ত্রিপাদ ভূত বলা হয়।